sa mga maayong balita karon nga ginapantala sa walay langan sa tinaunan tanan. Okay, so good morning. Welcome sa aton nga programa diri sa Bugtaw na Abyan, no? Kagari na naman kita, no, sa aton nga morning devotional, mga kabyanan. Start your day with God. Amo ning aton nga motto sa aton nga programa, mga kabyanan. Kag ini nga programa, mga kabyanan, ginahimo naton ini sa 91.5 Bands FM, no, everyday ini, no, pero diri sa YouTube o diri sa aton sa social media once a week lang, no. So sa aton programa sa radyo everyday ini, no, every morning ini 6:30 AM, no, hasta nga matapos, no, kan depende na kung madamo guest nga nagatawag sa aton mga kabyanan. Kung kisa nagalabot pa kita 8:30 nagaduwa kita ka oras, no, sa aton nga programa sa 91.5 Bands FM. Pero sa gihapon mga kabyanan, no, maga-kuan kita, no, dayaw kita sa Ginoo sa sininga aga, no? Start your day with God, no? Tagaan naton pasinungog ang Ginoo sa aton nga kabuhi, no? Sa aton nga pag kabuhi diri sa kalibutan before ang aton kaugalingon, unahon anay naton ng Ginoo muna sa aton nga programa ginabugtawan ginaton ni Abyan, no? Ning aton nga programa kada aga. Okay, so before ang tanan mga kabyanan, good morning sa aton dra nga mga listeners, no, nga nagatan-aga pamatigid sa aton, no. Unahon ta si kuan si Mary Jean or si Mergin or si Gingging Santos, no, aning aton nga abyan nga nagatan-aw kag si May Soriano, no, upod gini sila mga kabyanan. So good morning sa inyo. Sa kay Sunshine, no, kay Tis Ruas, no, galantaw ni sa aton. Sa mga Madrid family, no, sa kay Jennifer Madrid, no, dira sa Italy, galantaw ni sa aton mga kabyanan. Sa kay Jen, no, good morning dira, no, sa kay Happy, mga Madrid family na sila mga kabyanan. Kay Johan kag kay si Johan kag ang iya asawa Aileen, no, nagakadula ako sa akon nga memory sa ngalan ni Aileen, no. Aileen na Madrid. So good morning sa inyo dira, no, sa bugos nga panimalay sa mga Madrid, no, nga gatan-aw sa aton mga kabyanan. Good morning sa inyo dira. Sa kay kwa, no, sa kay ihada naton nakagihado mga kabyanan, no. Sa kay Pipi Patricio, no, dira sa Kasanayan, no, sa Barangay Kasanayan, galantaw ni sa aton nga mga programa mga kabyanan. Gatanaw gini sa aton, so ginakuan ginaton ni sa kay Rex Basia, no, gatanaw sa aton si Rex Basia. Part naton ni sa aton programa si Abian Rex, pero wala siya bit time, no, sa pag-join sa aton mga kabyanan. Sa kay kay Joselina Rivera, no, gatanaw ni sa aton mga kabyanan. Kuan gini sa aton, no, gatanaw ni sa aton. Kay Rigel Mendoza, no, si Rigel Mendoza gatanaw ni sa aton. Madamo nga mga program naton nga nagatan-aw ni sa aton. Si Nick Hopeda, no, sa kay Abian Ray Lirasan, no, gatan-aw ni sa aton mga kabyanan, no. Sa kay Leslie Joy Diritso, gatan-aw ni sa aton mga kabyanan naton nga masugid naton nga listeners sa aton nga mga programa, no. Ma-enjoy ka sa mga basta pulong sang Ginoo. Kung nahandom mo mga kabyanan pulong sang Ginoo kag makapamati ka kunaga, manami mamati mo. Tiyan mo ini nga atong programa ni Bugtaw na Abyan ni pag gini, no. Hindi lang ang mga nagatanaw o nagapamati ang makabenepisyo, kita man, no. Kita tanan na, no. Na-enjoy kita sa pagpamati sang pulong sang Ginoo, basta pulong sang Ginoo kunaga pamatian nami, no. Kay sa mga balita ang mga problema ang imong mabatian mga kabyanan, gadugang imong problema mo. Wala ka problema, daga ka problema ka. Pero kung pulong sang Ginoo ang imo mabaton, kumbaga sa kon pagkaon nga makaon mo sa kagaon, babas ko ang lawas, no. Ti ang aton nga pagtuo mga kabyanan, mga bakod gid, no. Sa kay Rosana Ribalo, no, galantaw ni sa aton sa Kasanayan, no. Subong man sa kay Pipi Patricio, nasambitan na, no. Sa kay Miriam Dapog,
no, mga Mr. and Mrs. Dapog, no, tanaw ni sa aton mga kabyanan. Sa kay Romer, kag kay Julie Anuber, no, tanaw ni sa aton atos la subong sa US mga kabyanan. Tanaw ni sa aton naga-like sa aton yung mga program kung ano aton mga programa diri, no. So good morning sa inyo dira, no, bugtaw na abyan, no. Ining aton nga morning devotional ni makahatag ni papaligon sa aton pagtuo, no. Makapababakod sang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi lang ang nagatanaw, kita man mismo. Muna nga kung maka-program gani kita makabiyanan do kanami isang aga mo. Pagpuli mo sa imo balay, biskan kon gayuhom ka mo. No? Gayuhom ka biskan wala ka sang sudan, no? Kay tungod nga malipayon ka. Kay ara na ang imo nga panghunaon na ang imo tagipuson ara na sa Ginoo mga kabyanan. Di ka batyag ka kalipay. No, bisan maabtan mo sa sulod mo sa puloy-an mo kisa wala ka kaunon or wala ka sudan, di ka kabatyag halos. Kaya ang imong mabatyagan kalipay tungod kay ginuuna mo ang Ginoo. Mo nang start your day with God mga kabyanan amo ning aton kwan. So before ang tanan mga kabyanan, no, ang wala naton matamyaw sa next na lang, no. Likes lang kamo da kay aton kita pagatamyawon talang kaling kamo mga kabyanan, no. Sa kay Lourdes sa Pirotso gali, no, ara na sa Manila sila mga kabyanan. Sa kay Joy Ramientas gatanaw ni sa aton sister, no. Like lang kamo da kay akong kamo tamyawon diya, no. Okay, so before ang tanan mga kabyanan, bago kita magasugod mga muyo anay kita, no. Aton anay pangamuyuan ini tagaan naton sang gahom, no, pangayuan naton sang permiso, no, kag pag-guide sang Ginoo ining aton nga pagtuon good to nga sa aton nga sa aton nga pagkabuhi sa sining aga sa aton nga aga sa ining adlaw makabatyag kita kalipay kag paglaom. So mga muyo kita makabyanan. Ginoong Dios sa sining atiyo nagadangop kami, nagapasalamat kami Ginoo sang imo dako nga gugma kag kaluoy sa gihapon ginatugyan namon ang amon mga kaugalingon nga kami Ginoo tagaan mo sa tagipusoon nga malipayon, tagipusoon nga mainampuon sa imo, malimpyo nga tagipusoon agud to Ginoo nga makabatyag kami sang kalipay sa amon pagkabuhi nga nagaalagad sa imo. Dayawon ang imong ngalan Ginoo. Dayawon ang imong gahom. I-bless mo tagsa-tagsa sa amon ining mga nagapamati kag nagatanaw sa sining nga programa. Tanan kami Ginoo, tingba kami sa pagpakamayo. I-bless kami Ginoo. Madamo nga salamat sang imo kaluoy kag gugma. Patawara kami sa amon mga sala. Inigdan po namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon sa sini nga aga. Ang aton nga topiko gali mga kabyanan para hindi kita si manandaw na dipatanan nato ang aton topiko. Ang aton topic finally face to face, no. Nga man may finally face to face. Kay balaan mo, amo ni ang handom kag dapat naton nga ma-experiensyahan, no. Nga makita naton ang Ginoo sa mata, guya sa guya, no. Makita naton siya, no. Kag ma-picture out naton kung anong klaseng Dios nga may ara kita nga ginalagad sa bugos naton nga kabuhi, sa bugos naton nga masarangan. Muna nga finally face to face nga pag-abot sini nga tion sigurado gid mga kabyanan makabatyag gid sa kalipay nga hindi mo pa na-experience nga kalipay diri sa kalibutan. Kay kun aton balikan mga kabyanan ang ginsuguran, no? Balikan naton sa istorya mga kabyanan dito sa Hardin sang Eden bala. Sa Genesis chapter 2 verse 7, sa gintugas ang Dios ang tao suno sa iya dagway kag kinaiya. Pagkahuyop niya sang kabuhi, sang hangin sang kabuhi sa ilong ni Adan mga kabyanan, pagmuklat sang mata, una nga pagmuklat sang mata ni Adan mga kabyanan, nakita niya nga ang Dios nga amo ang nagtuga sa iya. Daw ano katahom mga kabyanan sang eksperyensya nga na-eksperyensyahan ni Adan sa pagmuklat sang iya mata. Sa aton niya subong kung magmuklat ka sang mata mo, ang makita mo iya sa imo palibot kung ano lang ang sulod sa kwarto mo nga gintulugan, no? Kung ano da ang makita mo, amo lang na iya. Pagmuklat sang imong mga mata, makita mo da ang kisami mo, no? Makita mo da ang mga kortina mo, makita mo ang imo luyo da, imo asawa, or ang imo nga bana, or makita mo ang imong kabataan si muluyo. Kung may mga sapat ka mo nga upod mong pagtulog, makita mo imo mga sapat. Amo lang na.
Pero sa kay Adan mga kabyanan, no, pagmuklat sang iya mata, nakita niya ang Dios nga nagtuga sa iya. Face to face mga kabyanan, muna sa aton sa iya ang tawag dito face to face. Sa ato naman, kung makita naton ang Ginoo, finally face to face. Kaya wala kita yung pag-una nga buklat sa aton mata mga kabyanan, hindi naton, wala naton siya makita. Wala naton makita ang aton yung manunuga. Kundi pagmuklat sang aton mata, no? Nga kung kita nagkatulog kag nagbugtaw, pakita naton kung ano lang makita sa sulod sang kwarto nga gintulugan, ta amo lang na iya makita ta. Pero kay Adan sang pagbugtaw, pagbuklat sang iya mata, pagkatapos sang huyop sang Ginoo sa iya ilong, sang hangin sang kabuhi, nakita niya mismo ang manunuga. Gani face to face gid sila mga kabyanan. Pero sang nagkakabuhi na si Adan kag sa iba, na-enjoy gid nila ang ilang nga pagkabuhi nga nakikita nila ang Dios, no? Na-experiensyahan nila ang Ginoo nga ara sa ila luyo, ga istorya ang Ginoo sa ila, ga panawag ang Ginoo. Sang nakasala ang tawo, ang una nga tinaga nga mabatian mo, nga nabatian sang tawo, diin ka. Kay tungod ang Dios nagkabalaka gid sa tawo, kay nahulog sa sala ang tawo. Ti amo na nadula ang presensya dayon sang Dios, hindi na naton makita ang Ginoo. Kag anong resulta nga wala nila na makita ang Ginoo? Nakita nila dayon ang ila gali nga kaugalingon nga hublas. Wala sila gali sang bayo mga kabyanan. Hindi na nila makita ang Ginoo. Ti anong ila ginimo? Nanago sila, no? Nanago si iba kag si Adan. Pag-abot sang Ginoo, sang nakasala sila, ang mitlang sang Ginoo, Adan, diin ka. Una nga tinaga, nga nagwa sa baba sang Dios, ang pagkabalaka, naluoy gid ang Ginoo sa tawo. Kay tungod sang pagkabalaka sang Ginoo, kay hindi na nila makita ang Ginoo. Hindi na nila makita ang himaya nga nagtabon sa ila, ti naging hublas sila. Kag ang tao man, kay nahublas na sila, ang ilang ginhimo, no? Gintabunan nila ang ila kaugalingon. Ti ang pagtabon sang ila kaugalingon makabyanan, hindi pwede nga ikaw magtabon sa imo kaugalingon. No? Nagkuha sila sang daon sang higera para tabunan ang ilang lawas, kay hublas man sila. No? Ti ano ang natabo? Gintabunan nila ila lawas, pero hindi gali ato pwede nga itabon kay gagagisi ato. No? Nagpatay ang Ginoo sang isa kasapat, agud to nga itabon sa ilang lawas. But siningon, kung ilang taon naton sa ginatawag nga spiritual nga meaning, ang natabo sa kaiba kag Adan nga nagsok-sok sila sang dahon sang higera, sang dahon. Nagasimbolo gali mga kabyanan, kung sa spiritual pa, nga ang aton sala, nga hublas na kita sa tubangan sa Ginoo, hindi naton masarangan nga kita lang magtabon. Kinahanglan gali nga ang magtabon sa aton, amo ang Dios mga kabyanan. Nga siya lang gid ang makatabon kung makasala ka. Siya lang makatabon sa imong mga sala. Siya lang ang makakuha. Hindi ka pwede nga luhod dira sa bilog nga adlaw para nga mapatawad ang imo kaugalingon. Or madula ang imo sala. Mag-donate ka sa mga dagko ang kwarta sa simbahan para madula ang imo sala. O kung bulig ikaw dira sa mga buluhaton sa sulod sang iglesia, o kaya magluhod ka halin dira sa pertahan pakadto dito sa pulpit o dito sa atubang sang simbahan. Hindi gali na yan mga kabyanan makadula sang aton sala. Ang makadula lang gid sang sala amo si Kristo. Ti ang plano sang kabuhi, ang plano sang kaluwasan natabo dayon mga kabyanan. Dito natabo ang ginatawag nga Genesis 3:15, no, nga gintuman dito dayon sa John 3:16, no, nga ang John 3:16 mga kabyanan, ang bisan sino nga magtuo kay ginahyugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya bugtong anak, agod ang bisan sino nga magtuo hindi mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina mga kabyanan, nga kung magtuo kita kay Kristo, mabalik sa aton atong kabuhi nga walay katapusan, kay atong kabuhi ni iba kang nadal pagmuklat sa mata niya, eternity ato.
No, everlasting life ato ang ila na eksperyensyahan. Kay man kung wala lang nagkasala ang tao, wala kamatayon ang tao mo. Eternity diyan tanan-tanay sa tao. Di pag sina makita kita mo yang Ginoo face to face. Pero tungod na ang tao nagpakasala makabiyanan, nadula ang eternidad sa aton. Nadula man ang presensya sa Dios. Kag tungod sining John 3:16 nga verse mga kabiyanan, amo ini ang promesa sa Dios nga kung magtuo kita, hindi kita mawala kundi may kabuhi nga wala siyang katapusan. Kag dito naton ma-experiensyahan dayon makabiyanan kung maluwas na kita ang ginatawag nga finally face to face na. Muna title ta, finally face to face. Tungod kay giluwas na kita sa Ginoo, mabalik na sa aton tong eternity nga kabuhi o everlasting life nga to, kag makita na naton finally ang Ginoo face to face. Amo ina makabiyanan. Tungod sang gugma kagaluoy sang Dios tamo, ang panawag sang Ginoo kay Adan, ang guwa sang baba sang Ginoo. Diin ka. No? Tungod nga ang term nga diin ka, may kabalaka mga kabiyanan, may pagka-worry. No? Nagkakabalaka ang Dios sa aton, naluoy. May kaluoy na alakot nga upod ining diin ka. Kay basi ano natabo si imo, no? May kabalaka kag kaluoy. Amo ina makabiyanan, tungod sining bisan sino nga magtuo hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero mga kabiyanan, ina nga mga tion mga kabiyanan, gintala na ina sang Ginoo hambal gani ni King Solomon bla. There is a manugwali or sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 hambal diri kag initanan gintala na sang Dios nga matabo sa husto nga tion ining pag finally face to face may husto nga tion ang Ginoo sini. Hindi pa naton ang Ginoo makita bisan magpakamalandong kita, magpakamatarong kita sa tubangan, magbaton kita kay Jesus Christ after mo nga na baptize, nagbaton ka, personal mo nga manluluwa si Kristo, hindi mo pa siya makita face to face git, literally. No? Mabakita naton ang Ginoo sa tama nga oras ang bali Solomon diri. Matabo ini sa tama nga tion, no? Ginhatagan lang. Ito malubat kita, no? Ginhatagan niya kita sang handom nga mahibaluan ang palaaboton, pero hindi gid naton matungkad ang iya ginhimo halin sang umpisa hasta sa katapusan sang aton nga kabuhi. Gani magpamalandong lang kita makabiyanan, ha? Handomon naton ning mga palaaboton nga finally face to face. Ginalaygayan kita handomon naton ini makabiyanan. Kay kung hindi naton ipaghandomon, ti wala kita sa kabuhi nga wala sa katapusan nga mabaton or ang eternity hindi nato makuha, hindi man naton ma-experiensyahan ang ginatawag nga finally face to face, no? Kung hindi naton pagbatunon si Kristo, gani magdangop kita sa Ginoo makabiyanan, no? Kay bala mo kita no? Kung aton nga tun-an ang Biblia makabiyanan dito bala sa panahon ni Abraham, makabiyanan, hindi siya nagpatindog balay. Kay naghambal si Abraham nga hindi siya taga diri sa duta. No, ang iya nga paminsar nga ang dutang saad nga ginaman sa Dios hindi atong Kanaan. Ang Kanaan do temporaryo lang to siya nga magaistar kay ang ginahatag sang Ginoo sa iya nga land of promise amo ang bag-ong langit kag bag-ong duta. Hambal ya temporaryo lang sa day, estranghero lang sa iya gani ginahambal, estranghero lang sa day sa Kanaan. Muna nga way siya napatindog sa kwan, pero wala siya gali kabalo, no? Nga ang ginaman nga ginhatag sang Ginoo sa aton ginatala na sa tama nga panahon. Muna nga nagpadayon si Abraham sang iya pagkatutom sa Dios, kay biskan hindi niya maeksperiensyahan ang literal nga Kanaan nga ihatag sang Ginoo sa iya, nga langit non nga Kanaan, pagkaabot nga tion nga mag-abot ang Ginoo sa iya nga ginatawag nga ikaduha nga pagbalik ng second coming mga kabiyanan, ikaw, ako, si Abraham maka-experience siya sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ma-experience man naton mga kabiyanan ang ginatawag nga langit nun nga Kanaan. Kag nyan pag-abot naton dito mga kabiyanan, diri na naton mahambal nga finally face to face, no? Pero basa ko ano mga kabiyanan ang ginahambal diri, no?
Kaya pala mo ay hig-expectar si Abraham nga kuan makabyanan, no? Nga siya ang iya nga mag-aistaran amo na ang final nga ginatawag nga Kanaan, no? Pero ang langit nun nga Kanaan ang gina-expectar ni Abraham. Kaya ang paminsaron ni Abraham amo man sa ginhambal ni Pablo diri sa Pilipos. Hambal ni Pablo diri sa Pilipos mga kabyanan, no? Pilipos chapter 3, no, basahon naton mga kabyanan. Verse 20 to 21. Hambali ni Pablo. Kaya mo man ni huna-una ni Abraham. Pero kita ang langit amo ang aton niya matuod nga banwa, ang aton ni listaran hambali Pablo sa mga taga Pilipos. Bala mo ang Pilipos mga kabyanan. Naga-concern gis Pablo kay mo ini lugar nga Pilipos wa yan makatuan mga kabyanan. Nagpanghatag lang sa sang mensahe sini na pwede dala lang sa sang sulat pero wala gis siya nakakanto dito pero nahibaluan niya nga ang mga taga Pilipos mga matutom na muna nga gintagaan niya encouragement ang mga taga Pilipos nga hambal niya hindi ka mo magkabalaka pero kita iya nga ang ang langit amo yang aton nga matuod nga banwa. Kaghalin dito, ginapaabot ta ang pag-abot sang aton nga manluluwas nga si Gining Hesus. Gining Hesus o Kristo Hesus, Hesus Kristo, no? Tiya mo ina makabyanan. Kagkaron, hambal ya diri, pag-abot niya diri, bag-ohon niya ang aton lawas, ang may mga ay kamatayon nga mangin pariho sang iyang lawas nga langit nun. Himuon niya ini paagi sa iya gahom nga makasakop sa tanan nga mga butang. Baguhon niya kita mga kabyanan kung finally nga maging face to face na kita sa tubangan sa Ginoo. Kung ang Ginoo wala sang kamatayon, amo man kita. Okay, so akong gali na mga kabyanan. Sa Kolosas gali yaway kakadto si Pablo, sorry, no. Sa Pilipos nakakanto gali siya, sa Kolosas gali siya wala nakakanto makabyanan. Kaya nakibalo man sa nga taga Kolosas mga matuto man nato. Kaya ang mensahe sa taga Kolosas kag Pilipos mga kabyanan, amo man yung mensahe, amo man gani ang mensahe sa aton, no? Sa Kolosas gali yaway kakadto si Pablo, sa Pilipos gali siya nakakanto ya, no. Ti amo ini mga kabyanan kay ang Pilipos ari ni mga may kabyanan sa may Turkey, no? Diri sa may kwan lang. Ari na sa ibabaw-babaw, no, kay bala mo ining Efeso ari ni sa ubos, no? Ang Pilipos ari sa babaw, lapit na sa Bariya, no? Kini mga Barians, mga kabyan, mga sigurista lang ang mga tao kung magtudlo kada sa pulong sang Ginoo makabiyanan niya ginuusisa nila kung tama ang imo ginatudlo na napitay lang na sila da. So ang Pilipos ara lang si babaw, no, sa tunga-tunga lang gamay. Kay ining Efeso ang Bariya lapitay lang man, ang Efeso ari di sa migad sang dagat. May pier in Islam manggaranon ganin yung mga taga Efeso, no? Kung imo pagbasahon ang tun-an ng Efeso makabyanan, ara dara ang mga negosyo sang pansona, no? Sang isa sa mga negosyo nga dagko sang Turkey sa una dara. Bisan subong grabe gyapon ang kuandra ang economics, ang ekonomiya sang Efeso sa sinang area. Okay. So mo ina makabyanan, no? Nga hindi kita ya taga diri, no? Kaya ang aton yang tinutuyo mga kabyanan, amo ini ang ginatawag nga mga kabyanan nga langit non nga kanan. Okay, so amo ina, no? Finally face to face mga kabyanan. So before ang tanan mga kabyanan, no, mga muyo anay kita sa pagtakop sang aton nga pagtuon before kita takop to mga muyo anay kita mga kabyanan. Ginong Diyos, sa sininga tiyo nagadangop kami, nagapasalamat kami sa sininga pagtuon nga kabay makapamalandong kami makahatag sang reminder kag paligon sa amon nga kabuhi. Sa amon nga pagtuo sa imo, pag-alagad sa imo, limpyuhi ang amon mga tagiposyon, tudloi kami Ginoo sa pagkamatarong, limpyuha ang amon nga mga kaugalingon sa imo presensya o Dios. Kabay pa nga mabato namon atong eternidad nga imo nga ginaman, labi na gid ang ginatawag nga face to face nga makita ka namon face to face mga
Ginoo. Gani kinatugyan namon ining amon nga pagtuon, i-bless mo tagsa-tagsa sa amon, tanan kami nga tuo nagapamati, nagatanaw sa sining programa, tingba kami sa pagpakamayo. Dayawon ang imo nga ngalan, dayawon ang imo gahom. Patawara kami sa among sala. Ini ginapo namon sa ngalan ni Jesus. Amen.